Hello friends, sok tesai nohai phai ka hamnor no trine video kotal nok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel hangkai tini tini hangkai tini chini health related topic hangka epilepsy othoba seizure disorder hangkai friends jeng tini o video salainai epilepsy othoba seizure disorder tamo tam karone abo ngiman tapore bin treatment tamo bai ke bon treat khaijak hangkai norok epilepsy ni somonde kaham ke saimana mojong hangkai o video no joyakari paisak jora naitong di hangkai faidi chengle akari tini video chenglai sinai hangkai friends sok pula frono epilepsy tamo hangkai epilepsy hangka othoba seizure disorder jeng pula forma bujinai tarpore jeng salainai epilepsy ni kok hangkai friends seizure disorder tamo hangkai seizure disorder hangka kepni jodi shorio abnormal jerky movement abnormal sudden onset abnormal jerky movement মানে একদম আজমসা ইয়াকুম পুরা মানে আনভলান্টারিলি মানে নিজের ইচ্ছায় আকারে অটোমেটিক্যালি যদি আদিকে মানে কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন খা মানে ইয়াকুম কলিখা আদিকে পুরা কলিখা হংকে তারপরে আপরোলিং অফ আইবলস মানে মকল সাগাও কাইথাঙ্কা কেবং বসলাই ওয়ারজাকা বাইটিং অফ টাং amde haingka অথবা cap ni kai followed by thanga loss of consciousness bini gyan kring thanga pura hush kring thanga abrona jeng hono o je symptoms nukjak mani abrona jeng hono seizure disorder amde haita nge tabo seizure disorder no jodi kebo মানে রেগুলার ইন্টারভেল যদি ইংলি তংখাঙ্গাই ফ্রিকুয়েন্টলি যদি কেপনি সিজার ডিসঅর্ডার ni symptoms nukjak tongkhangai collectively jeng bono hono epilepsy মানে epilepsy by seizure disorder kind of similar no যদি বারবার সিজার ngi donghangai seizure attack যদি ngi donghangai jengo patient no hansina epilepsy ganang hanai nge friends tamo simple language by epilepsy অথবা seizure disorder tamo hangai abnormal jerky movement মানে jerky hai movement ngi dongna yakung ni tapore buslai warjago uprolling of eyeball mokol saka kaithango abnormal contraction ni dongkha edom yakung kali dongkha edom jerky movement ngi dongkha hangkai followed by kep ni loss of consciousness bin hush kring thangmano abrokno chengkhano seizure disorder hangkai tabo jodi barbar seizure ni attack ni tongkhangkai jengbono hanjinai epilepsy rog ganang hanai hangkai paigra kha epilepsy hangkai friends che next question hangka nore bokhra phaimano je epilepsy othoba je seizure attack mane obatangi eng hangkai bin reason hangka chini brain to chini consist of several nerve fibers nerve tongo chini brain bisingo hangga nerve chini electrical activity cholego electrical stimulation cholego suppression cholego tangai himale chini whole body jesang movement khai tong mani chini whole body ni movement aba control ngi tongo chini nerves ok bai chini brain je nerves tong mani borok chini whole body top to bottom upper limb yakong lower limb pura borok ni movement no je move khai tong mani abar borok control khayo muscle contraction relaxation মাসল কন্ট্রাক্ট মুভ খাইও তারপরে মাসল তাইসা রিল্যাক্স হঙ্গো আমি তখন যতন কন্ট্রোল খাই দঙ্গ চিনি ব্রেন নি নিউরন্স হঙ্গা আমার বাকি কন্ট্রোল হঙ্গা হঙ্গাই চিনি ব্রেনও নর্মালি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মানে চলি দঙ্গ আপনার সাপ্রেস খাইনানি তারপরে আমরা স্টিমুলেট খাইনানি তারপর অনেক সময় তামং চিনি ব্রেনও যেমন চিনি নর্মালি চিনি নকনি কারেন্ট তার দঙ্গ শর্ট সার্কিট নাগি থাঙ্গো আমি হাইকেন চিনি ব্রেন ni যে নিউরন্স যে তার তংমান নিউরন্স ni আরেবা শর্ট সার্কিট নাগি থাঙ্গো ngai jeng amna tam hon medical terms bai jeng bono ke no abnormal electrical activity chini brain ni neurons tabu jodi kun karone abnormal electrical activity choli tong hangkai short circuit nang hangkai afar hangkai borokni seizure ngota gamono jodi simple language o sana thangkai chini bokhrogo jodi abnormal electrical activity choli tong hangkai chini nerve fiber chini neurons tabo jodi fire khai dongka abnormal electrical activity uncontrolled babe firing khai dongka chini neurons bisingo electrical je stimulation aba firing dongka abogini bini repeatedly contraction ni dongka muscle ni gafar hangkai chini abnormal jerky movement nukjago jeta chini seizure symptoms hisebe mane appear khayuta gamti hai friends nor daw semang kana tangi chinam de epilepsy অথবা seizure disorder বা seizure ni attack ang friends daw salai nai bufuro chini brain no abnormal je electrical activity amo ang hangke bini multiple cause tongo different reason ni bagai chini brain no abnormal electrical activity angi mano aban bisingo tabo common jodi cause reason sana thangangkai karon sana thangangkai je seizure attack mani amongkha chin jodi kono kepni brain no infection khangkai লাইক তাবো মেনিনজাইটিস tongo অথবা tongo এনসেফালাইটিস কোনো ব্রেন ইনফেকশন খাঙ্গাই অক্ষেত্রে সিজার অ্যাটাক মানো অ পেশেন্ট নি অথবা তাবো নেক্সট
যদি চিন সরিও গ্লুকোজ কমই থাঙ্গাঙ্গাই হাইপোগ্লাইসেমি আঙ্কাঙ্গাই আফরব সিজার মানো অথবা তাই কেসা রিজন হাঙ্গাই ডিস ইলেক্ট্রোলাইটেমিয়া চিন সরিও তাবো যদি সোডিয়াম কম হাঙ্গাই হাইপোনেট্রেমিয়া হনবনো সোডিয়াম লেভেল যদি কমে থাঙ্গা হাঙ্গাই আফরব সিজার ডিসঅর্ডার মানো হাঙ্গা আমরকবো মানে সিজার এটেক মানে কেসে ইম্পর্টেন্ট কজ তাই অন্য রিজন হাঙ্গাই চিন ব্রেনে তাবো যদি কম থাঙ্গাঙ্গাই অক্সিজেন আফরব নিউরন্স ড্যামেজ হঙ্গাই এবনর্মাল ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হঙ্গাই যদি হাইপক্সিয়া হাঙ্গাই আফরব চিনি সিজার এটাক মানো মো কেসে কজ हंगे तक से कस्ट आप जो सेप्सिस हांगाय चिन सारा शरीर थियो जो इनफेक्शन हांगाय आफ्राबो ब्रेन इनफेक्शन हंगे आफ्राबो सीजार हंगे मानो हंगे तक से हांगाय ताबो जदि चराय आचाइफोरो डिउ टू बार्थ डिफेक्ट माने आचाइफोरो किसा बखरको दुखो माखा हंगे आमते हंगायबो बार्थ डिफेक्ट अथवा बिनि बार्थ डिफेक्ट बिनि ब्रेना कोन एबनर्माल स्ट्राक्चर अथवा डिफेक्ट दङ आबन बागै फानाव चेरायनि आस्ते आस्ते तल हांगाय आफोरो हांगाय बिनि सीजार डिसऑर्डर बा सीजार अटैक अथवा एपिलेप्सी हाई रोग हंगे मानो आमते हाई तक हंगांगे ताबो जदि केपनि ट्रमा हेड हंगाय जदि कोनो कारणे ताबो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फानांगा आरटी हंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हंगे जदि अथवा एनी जे कोनो फर्म जदि हेड इंजुरी हंगाय जदि बखरको ट्रमा हंगाय इंजुरी हंगाय अबिन क्षेत्रेबो सीजार अटैक नुकजाक मानो एसाराबो तक रोग जेमन ब्रेन स्ट्रोक जदि सेरेब्रो भास्कुलार एक्सीडेंट स्ट्रोक हंगायबो बिन क्षेत्रे सीजार अटैक नि सिम्पटम्स नुकजाक मानो गावमानो ताबो सीजार नि माने माल्टिपल कज दङ बिनि कज ऊपर डिपेंड खाई बिनि ट्रिटमेंट मा खाइनाय आमदि हाइता हंगे दाबो नक्स हाइमा खाना सीजार डिसऑर्डर अथवा एपिलेप्सी नि माल्टिपल कज दङ हंगे आमरखे बिनि रिजन्स तांगे जों सीजार नि डिजीज अथवा एपिलेप्सी जे रोग माने आबो हंगे फ्रेंड्स जों दाबो थांलायसिनाय ट्रिटमेंट नि बिसिङाव ट्रिटमेंट हंगांगे फ्रेंड्स आबो जों पुलाफोरा बनो डायग्नोसिस मा खायो डायग्नोसिस बोलते जे सीजार बिन ओंखांगिया सीजार नो जे डिसऑर्डर अथवा जे एपिलेप्सी आपने कन्फर्म खाइना बगै जों कैसे टेस्ट मा खायो और टेस्ट नि बुमखा EEG मीन्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम माने चिनि ब्रेनो जों इलेक्ट्रोड थेपावै चिनि जे ब्रेन नि जे नर्मल न्यूरन्स नार्भ सेल लगनि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नो जों ट्रेस खायो हंगा आफोरो जदि कोन एबनर्माल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नमजा खांगे ग्राफो जों आबो आमथिके जों माने एपिलेप्सी नो डायग्नोस खाइमानता गावबोनो जों एपिलेप्सी नो डायग्नोसिस खाइना बगै चिनि EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बेलेखन इम्पोर्टेन्ट टेस्ट आबो जों खाइना नांनाय निनि एपिलेप्सी नि डायग्नोसिस कन्फर्म खाइना बगै जों जदि EEG खाइगांगे ता माननाय रिपोर्ट जों रिपोर्ट नुकनाय इजी जे एबनर्माल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आबोना जों नुकनाय जदि EEG खाइगांगे आमा पाइग्राखा हंगे जों ते अदर कज ते अन्य कोन कारणे जे बिनि माने सीजार अटैक अंगै दं जेमन आं बेसिं दं गिलामा कज सामने आमति रगनो रुल आउट खाइना बगै जों कैसा सीटी स्कैन बक्रनि सीटी स्कैन NCCT ब्रेन अथवा CCT ब्रेन अथवा MRI ब्रेन रो खाइमतो जों टेस्ट खाइमानो फर्दर इवैल्यूएशन नि बगै बचिनि मेन टेस्ट हंगांगै जों आरो EEG मा खाइनाय प्लस ताइ कोनो डिस इलेक्ट्रोलाइटेमिया जेमन हाइपोनेट्रेमिया सोडियम लेवल कमै दं माने आमति रगनो रुल आउट खाइना बगै जों पेशेंट नि सोडियम पोटेशियम लेवल जों चेक मा खाइनाय पेशेंट नि ब्लड ग्लुकोज लेवल जों चेक मा खाइनाय एनी हिस्ट्री अफ ट्रमा हेड कोनो बखर दुख मा माने RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नि हिस्ट्री जों खामगे मानानै डायग्नोसिस खाइना बगै सीजार अटैक सीजार डिसऑर्डर अथवा एपिलेप्सी न हंगे जों ताबो थांलायसिनाय डाइरेक्टली ट्रिटमेंट न हंगे फ्रेंड्स ट्रिटमेंट के बाकी खाइनाय एपिलेप्सी न हंगे चिनि दङ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बेसिकली हॉस्पिटल थांगा हंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बाय जों सीजार अटैक न जों कंट्रोल खाइना ट्राई खायो तांगे हमला जदि सीजार अटैक न कंट्रोल खाया हंगे पेशेंट नि तेबो फर्दर नर्व डैमेज हो जेसुकबार सीजार अटैक नाय जेसुकबार सीजार अटैक नि दंखा एबनर्माल जार्की मूवमेंट अपर लिम्स लोअर लिम्स याकों एबनर्माल जार्की मूवमेंट नगै दंखा आसुकबार बिनि ब्रेनो ड्यू टू एबनर्माल इलेक्ट्रिकल फायरिंग नि बगै ब्रेनो नर्व डैमेज नगै दं हंगे फर्दर नर्व डैमेज न प्रिवेंट खाइना बगै जों ओ जे सिम्पटम्स जों इमिडिएटली ट्रिट खाइना नांगौ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बाय हंगे जों ताम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हंगांगै जों एप्टोइन रिमानो पेशेंट एक्यूट अटैक नो एकदम स्टप खाइना बगै तारपरे जाते फर्दर अटैक याते जों एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नो जों एस ए टैबलेट फॉर्म जों कंटिन्यू खाइमा थांगो जेमन नि बिथि दङ लेविटाइरेसिटाम लेविपिल 500 आमतिरक माचावो आमा कंटिन्यूअसली मिनिमम 3 to 5 years बिथि साइमा दङ जाते ओ एबनर्माल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नो सप्रेस खाइना बगै जों बिथिना कंटिन्यू मा खायो बाय मिस्टेक कोन पेशेंट जदि बिथि साइ हंगांगाय बो बिथि जाना पगैफान थांगा हंगांगाय बिनरो ताइसा रिकारेंस माने सीजार ताइसा नानि चांस को बिसि बाङै थांगोता आबगैन जों एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जे बिथि दङ माने आपना जों कंटिन्यूअस साइमा दङ हंगे तापर डॉक्टर नि एडवाइस बाय जों जदि बनो स्टप खाइना हंगांगाय आफ्टर 3 to 5 years स्टप खाइमानो अब बिनि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ताइसा EEG चेक खाइमाने परे जे ताबो एबनर्माल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आबो तो तंकरै अथवा बिन जे कस्ट दङ माने एपिलेप्सी नि
ama cute ang khang amno po depend khai bini treatment rajago otoba khaijago ta friends norok bujima kana epilepsy belakan simple language by amti haikena norok te interesting health topic naina hanga gai norok ani channel no subscribe khlai redi energetic tip rasa and ang by norok krengi tongdi friends o video rok norok share khai redi chini takuk te bok song by jate borok je borok in need মানে যেটা যে borok health facility by মানে contact khaimi angi tongo ba borok due to financial problem phana borok মানে access khaimi angi tongo nga bo early diagnosis bage belakhin ano video stock মানে important helpful ngai ngai chine nok saimano je kono rukni no early diagnosis khangkai bono treat khaina ni belakhin easy ngi thango jesek late diagnosis ngai asuk no মানে treat khaina ni bezal ngai thango amdi haita ngai nor amon bagi no dong friends family rok by share khai di social media rok jate chini borok rok je nangai tongnai o video no je borok naina nango bin no thangi sogoi to hunai ambo perfect correct time o within time o because onek somoy late ngai thango borok video mai ngai thango hanga ke borok bagas helpful ngai thango video basically khaijago chini borok no help khaina bagasi I hope norok ani kobok mung buji makhana hanga amde haikeno support khlai tongdi video no jesek majak share khaidi jade chin borok thani amde hai knowledgeable mane early diagnosis symptoms no saiman na bagai borok bo mane saiman to setu hunai o video no samjage tongo gasingo tinin bage hambai tese malai fine ching hai no hai katal video kasi interesting health topic ti jeta norok ni mane healthy life khai thana bagai whole life gasingno ngai chung tese malai fine katal video till then stay fit stay healthy and stay tuned to energetic prasa youtube channel hambai and khulumka